has been slain. Hai teman-teman, lihatlah, aku memiliki topeng para Avengers teman-teman. Ayo kita ambil yang lihat satu persatu ya. Wadidaw, tameng kapten Amerika. Many people now. Ready for any fight. Hey, Cap. Greetings, Captain America. I see you are well. I never. Keren. Ini lagi ada, wow, palu Thor. Mighty thunder! Heed my words, evildoers. If thou dost wish to challenge the Odin Son, thou wilt face. Keren. Wow, lihatlah, ada topeng Hulk. Keren, keren. Berikutnya lagi ada topeng Spiderman. Spider sting. Keren. Wow, masih ada topeng Kapten Amerika. Ready for any fight. Stay out of this. Allow me. I burn. I've been to hell and back, bub. You don't stand a chance. Keren sekali. Wadidaw, ternyata ada Hulk bersenjata teman-teman. An ally has been slain. Keren sekali. Wow, masih ada Spiderman bersenjata juga. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Keren. Wow, ada topeng Ultraman. Keren. Ada topeng Ironman. Keren. Pengen terakhir ada topeng Batman. Keren sekali.